જે માનતા હોય જ્યાં મોજ હોય ત્યાં કોને જાતું કહેવાનું હોય બાપ મારી ગાડી ઘોડિયારે આવા કામ કરવાની માતાજી કરતા આવશે ભાઈ અને માતાજીને માનતા કોઈ છોકરીને બાકી ન રહેતા અને તારા માતાજીને કહેતા હું કહેતા બાપ હે માતાજી આ એવા બીજા એક મહિને એક ફોન કરી માતાજી તો થોડી લાવે आये मामा जैसे भाई 200 रुपया भी माता जी जोड़े सारे बाप जोंग में दादू आप बाप ये पूरा मागोनी सो बड़ी रे माँ ये पूरा माता जी माताजी ने दूसरे साल घुमाए दादो तो बाप ये भाई और कहे माताजी दूसरे साल बाप वो भाई की ना तो माताजी मानता हो तो आया हमारा जो का हुआ ये थोड़ी कहे माताजी दूसरे साल बाप मानी छोड़ मैं बराबर बाप विजय भाई और के माने छोड़ थोड़ा गरमाए दादा पे आयो हमारा जो गोवाना घरने से ये खाटे सुनने के मेरे पर आपे माता जी जादू आपे बाप ये अपर बना राके माता जी खोल यार बाप ये माता जी लड़ा बना तो करे समाज लिए दादी बोला गानी बड़ी रे माँ ये माता जी सुने में मैं को थोड़ी चाहे बाप मैं घुमाए दादू आपे पहले बड़े मल पर माता जी सुन रहे कहने को बन के भी Oh
ઘોડિયાર મહા કાયગા મહા પદ્માદેવ દિગા પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ